Assalamu alaikum. In this video I am gonna teach you about interjection. Interjection भी parts of speech का एक part है. जैसे हमने पढ़ा था there are 8 parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb. तो ये भी interjection भी parts of speech का एक part है. What is interjection? An interjection is a word or group of words that is used to express surprise, fear, पेन और अदर इमोशंस. यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो यूज़ किया जाता है हमारे इमोशंस को जो शो करता है. लाइक आपका डर है, आपको तकलीफ़ है और जब आप हैरान होते हो तो एक साउंड निकलता है. सम टाइम हम जो इमोशंस शो करते हैं इनके लिए हम रिटन जब हम कुछ लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, या हमें पेन होता है तो जो आवाज़ आती है, तो इन सब को कहते हैं इंटरजेक्शन. इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. इसका ग्रामर से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता. जब भी आप इसे यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन को, तो फॉर्मल राइटिंग में थोड़ा अवॉइड किया करें. इनफॉर्मल राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं. सो इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली. ये आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल काम करता है. इट मे बी फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. और जब भी हम इसे लिखते हैं तो हम इसके आगे क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और किसी के आगे हम कॉमा लगाते हैं. व्हेन पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है. फॉर एग्जांपल किसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और किसके साथ कॉमा लगाना है, ये हमें सीखना है. बस आपको पता होना चाहिए इंटरजेक्शन क्या होता है. इंटरजेक्शन शोज़ योर एक्सप्रेशन. जब भी हमें, जैसे सपोज़ अब हमें दर्द है तो दर्द में एक आवाज़ निकलती है. डरते हैं या जैसे हम जीतते हैं तो एक आवाज़ आती है, जैसे हुर्रे, इलास, या चोट लगती है तो कैसे आपकी आवाज़, सबसे पहले कोई आवाज़ निकलती है. तो इस एक्सप्रेशंस को कहते हैं इंटरजेक्शन. एग्जांपल, प्लीज़ डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन. तो यहाँ पे देखें शी, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ शी. तो जिनकी, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है, ये आपके इमोशंस का इजहार है. तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. यानी इंटरजेक्शन जिसकी कोई मीनिंग ना हो, वो आपके इमोशन को शो करा रहा है, तो आपने इसके आगे लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क. हुर्रे यानी हरी, जो भी आपको कहना है, तो आपने क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसकी भी कोई मीनिंग नहीं है. द बस इज़ अबाउट टू लीव. अब येस और नो, ये भी इंटरजेक्शन ही होते हैं. इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन सच एज येस, नो, इंडीड एंड वेल आर ऑल्सो क्लास्ड एंड एज इंटरजेक्शन. यानी येस और नो को भी हम इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ये हम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस. अब आपसे किसी ने पूछा आप जाओगे या आप क्या कर रहे हो, तो समटाइम हम कहते हैं येस, नो, इंडीड, यकीनन और वेल. ये हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस में जब. तो यहाँ पर येस, नो इनकी मीनिंग है, और इंडीड है, इसकी भी मीनिंग है, वेल की भी मीनिंग है. तो जिनकी मीनिंग होती है और आप उसको एज अ इंटरजेक्शन यूज़ करते हो, तो उसके आगे आपको लगाना होता है कॉमा. तो इंडीड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द स्टैंड हैज़ कोलैप्स्ड. अब येस, इंडीड की भी मीनिंग है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? कॉमा. अब येस, आप इसको एक्सप्रेशन येस, और इस तरह के जब हम कह रहे होते हैं और जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमने एज अ इंटरजेक्शन इसको यूज़ किया है, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा. आई डू इंटेंड टू कवर द बेड. ये भी एक साउंड है. तो जो साउंड है इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो सम इंटरजेक्शंस आर साउंड. तो साउंड के लिए भी हम इंटरजेक्शन को साउंड में भी लाते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इसकी भी कोई मीनिंग नहीं है. तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन मार्क. आई एम नॉट ट्राइंग दैट अगेन. माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ़. तो इंटरजेक्शन आप यूज़ करते हो अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, और जिस इंटरजेक्शन की मीनिंग नहीं है उसके आगे आपने लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क, और जिनकी मीनिंग है उसके आगे आपने लगाना है कॉमा. तो इज़ अ वेरी इजी एंड शॉर्ट टॉपिक इंटरजेक्शन का है. इसको आप यूज़ करें और ख्याल रखें कि इसका क्या करना है. इस वीडियो में आज स्ट्रक्चर आप सीखेंगे. अगर आपको कहना है कितने इम्कानात हैं किसी भी चीज़ के, तो यू विल यूज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट आर द चांसेस ऑफ. यानी इतना आपने कहना है व्हाट आर द चांसेस ऑफ. इसके बाद जो भी आपका वर्ब होगा आपने इसको यूज़ करना है. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप आईएनजी पुट करोगे, और आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है इसके आगे आपने लगाना है. व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टिकट्स. यानी टिकट हासिल करने के या मिलने के कितने चांसेस हैं, कितने इम्कानात हैं. व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेनिंग टुडे. आज बारिश होने की कितने इम्कानात हैं. व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग होम टुडे. आज तुम्हारे घर पर रुकने के कितने इम्कानात हैं. तो जो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपका हो कितने इम्कानात हैं, तो आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ, और जो भी वर्ब है आपने उसके साथ आईएनजी लगाना. अगर आपके पास कोई प्रोनाउन आ जाता है, जैसे थर्ड सेंटेंस में है व्हाट आर द चांसेस ऑफ
تو پہلے آپ لگائیں آف کے بعد پروناؤن آف یو, پھر اس کے بعد آپ نے ورب لگانا ہے ود ING. وٹ آر دا چانسز آف یو اسٹیئنگ ہوم ٹوڈے. اس کا حال رکھیے گا اور اس پہ اور بھی بہت سارے سینٹینسز آپ بنائیں اور پریکٹس کریں. فریزل وربس کے لیے فریزل ورب از ویری امپورٹنٹ. آپ فریزل ورب یاد کریں, ان فریزل ورب کو آپ اپنے اسٹرکچر میں رکھ کر ایک نیو سینٹینس بنائیں. اس سے آپ کو وربس بھی یاد ہوں گی, فریزل وربس بھی یاد ہو رہی ہوں گی اور آپ کو اسٹرکچر بھی یاد رہے گا. فرسٹ فریزل ورب ہے پے فور. پے فور کا مطلب یہ ہوتا ہے خمیازہ بھگتنا. یو ول ہیو ٹو پے فار یور مسڈیڈس. سیکنڈ فریزل ورب ہے ایٹ آؤٹ. ایٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے گھر سے باہر جا کر کھانا کھانا. تو اتنی ساری اردو بولنے کی جگہ جسٹ یوز سے ایٹ آؤٹ. آئی ایم ٹائرڈ ٹو کوک, آئی ڈونٹ وی ایٹ آؤٹ ٹو نائٹ. تو جب بھی گھر سے باہر کھانا کھانے کی آپ کو انگلش چاہیے آپ یوز کرو ایٹ آؤٹ. ووکیبلریز میں آج ہم پڑھیں گے کانشینس. کانشینس مینس ہوتا ہے ضمیر یا عمل. آئی ہیو اے کلیئر کانشینس یعنی میرا ضمیر صاف ہے. تو اس طرح یہ عمل کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہو. سیکنڈ ووکیبلری ہے سینیریو. بوتھ آر ناؤن. جب بھی آپ ووکیبلریز یاد کریں تو ایک چیز کا خیال رکھیں, آپ اپنے ووکیبس کے آگے لکھ لیا کریں کہ ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب ہے یا ایڈجیکٹو ہے. اس طرح آپ کو آسانی ہوگی. سینیریو کا مطلب ہوتا ہے منظرنامہ. امیجن اے سینیریو. فریزل ورب اور ووکیبلری, آپ کو فریزل ورب ہمیشہ ایک مین ورب کے ساتھ آگے پراپوزیشن لکھیں گے جس سے میننگ کچھ اور چینج ہو جاتی ہے جب بھی ہم پراپوزیشن ایڈ کرتے ہیں ورب کے ساتھ. ووکیبلری میں آپ کو صرف ایک ورب دکھے گا یا ناؤن یا پروناؤن جو بھی وٹ ایور, ناٹ پروناؤن لائک ناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب, ایڈجیکٹو, آپ یہ ساری چیزیں دیکھو گے. ٹھیک ہے. اور آج کی ویڈیو میں آج آپ پروورب سیکھیں گے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, تو آپ اس کے لیے یوز کرو گے ٹائم ونس پاس کین نیور بی ریکالڈ. جہاں آپ ووکیبلری اور فریزل اسٹرکچر یاد کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جو کامن پرووربس ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کریں. اچھا, پرووربس کو آپ فارمل رائٹنگ میں یوز نہ کریں, اس کو آپ انفارمل اسپوکن انگلش میں یوز کر سکتے ہیں اور فارمل رائٹنگ میں یوز کرنے سے اوائڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اس ویڈیو میں آپ جتنی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں اگر آپ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے الگ الگ کوشچنس بنائیں تاکہ آپ جب بھی یہاں سے کچھ سیکھیں تو آپ فریزل ورب کے کالم یا پورشن میں آپ فریزل ورب کو لکھیں, ووکیبلری کے سیکشن میں آپ ووکیبس لکھیں, پروورب کا ایک سیکشن بنائیں جہاں آپ پرووربس لکھیں, اور اسٹرکچر کا ایک سیکشن بنائیں جہاں آپ اسٹرکچر لکھیں, گرامر کا پورشن الگ بنائیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو ریویژن کرنا پڑے گا تو آپ ووکیبلری کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ووکیب کے سیکشن میں جاؤ گے, وہاں سے ریپیٹ کر لو گے. یا اگر آپ کو اسٹرکچر دیکھنا ہے یا گرامر دیکھنا ہے تو ڈائریکٹلی آپ وہاں جا کر اس ٹاپک کو ریوائز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو